Tatlo yung Sumabog ako. Stairs na stairs. Sa tenga. Hydra heated. Aray ko, MS 2F. Dalawa 2F, dalawa 2F. MS dalawa. 1 point. Aray ko, Trap pa nasa din. figure Gago na 5 ba to? nakaapak. Dalawa to. Hydra pa Hydra. Cage. Mag-ayos Ito, ka ng sensi. 2F, 2F, Kasi 2F. Under under demon. Demon nyo. pito. May nasa BD. Ay, Thunder. Shadows isa. Dead to Dalawa nakaabak ng sister side. Ay, dito. 12 pa. Ito Tatlo yun sa nakaapak, point. gago. Wala akong trophy. Uy, under. Tumanag. Ay, ande. Nabalong si Salil. Dalawa under. SG point. Nasa harapan lang. Ba't ba ito yung first May dalag si Sir. natin? Sa point. Ito nangamin talaga. 2F, boy. 1 more point. Aray ko. BD. Sa under. Ito. Ay, nakadapa Guys, hanggang 4 lang ba Dalawa sa tayo? point. May close sa 2F. Saan na lang po? 2F lang, 2F lang. Dalawa point. Low point. Low Baba. 2F. Grabe. Kaya pa to. Naglalag si Heated Salil. claw. Heated claw. Uy, manit na yung claw. Dalawa point. Last one point. Uy, huwag mo na kayo mag-pick. Grabe. Oh, 5 na Meron tayo. pa pala si Green. BD. Meron pa pito. May pito pa. May BD. Dito. Dalawa BD. Tara, sino mag-MS? BD. Dead BD. Meron. Arrows, patingin na. Tractor. Nakadapa hard ride. Tractor DM. Pangina Gago mo. na pindot ko na Sino naman. mga umarap? Di ba green tayo dapat? Dalawa green. Mali ko. Gad ka ba? Inisa mo yung harap. Ay, meron isa green. Kala ko ganda ko eh. Dog lang pala. 2 green, 3 Eh, Kaya pa to. Ay. 6 no. Tempest MS. Green. Equa BD. Ika, Bakit kasi ganito wala pa natin. Grabe. Nag-flip pa. Tangina. Naglalag si Solil, guys. 4v5. Oh, magte-10 na tayo. Bago Yan, nakapaslide ni Solil. 2F1. Ano, maglilay na tayo. Dito eh. Nag-lock ako. Nag-lock in. Sidom. Ay, isa point. Sabog. Sidom, dalawa. Isa red. Hit LA. Catwalk. Boom, sabog. Ano ba? Pangatlo na yan. Nakakainis. Dalawa point. May red pa. Dalawa point. Grabe ka, Point. wawa. Wait, I'm last hit. Nasa red. Kay. Backdoor. Dalawa point. Pa 2F na Dead sila. claw. Sidom. Dito Dalawa pa rin siya. 2F window. Muntok ako. Ay, biglang inuntok. Nasa lang A lang A. Wala nakatulog. DM? Patay DM. BD. Aray ko, pinasok ko Shit, ng ito. killer drone. BD pa din. Agay. P2, shadow. Kaya Ay, shadow pa isa. Ako tayo si 2F stairs. shadows pa din.
Tangina na to, gagawin tayo ng highlights. Dead cage. Uy, low yung under. Ay, Alisan tayo nito. Ganito yung mga top baiting. Pag bobo yung kalaban, inaalisan agad. di yan. Nasa shadows pa rin. Dalawa stairs. Kaya pa to. Trip. Dead to F. 2F pa. Ina. Meet lang low ako. 2F, 2F. Hintay na lang Kasi mawala 2F. lang. Wala akong trophy! BD dalawa. Tempest 2F. BD. Ito. 2F. Ay, sa point. Gala. Ito 2F. Doon, parang gising. 2F bumaba. Ito. Ikon mo ko. 2F. BD, BD. BD, BD. Isa pa. BD, Isa pa BD. Magta-2F. Baba. Puro BD gago. 2F. OS Dalawa out pa ako. 2F. Kasi napindot ko. Oh, try ka pa point. 2F to F1. 2F, 2F. Trip pa. Nakakala. Hit yung 2F pa. Tapos ba yan? Sa 2F. Bigay niyo na lang ba? Oh, laban, 2F, 2F. Nasa Nakakabalik pa. Laban pa. Yun. Aray, ikaw 2F pa din. Shadow. Meron Naglak. na DM. 2F pa rin. Ano ba to? Si Demonyo. DM sa inyo. Dead DM. Ay, Guys, wait na yan ang warm ako.